Hello, nila garden last itu 4 times the itu paside. First, second, third to apni ke dikhai dibo para nai. To moi dimapur jaisu na. To aji moi 4 time bala to aji aniche 4 times to apni ke tu dikhai dia aside. To iman ulaisi de itu ando itu pumpkin ase. Itu bi this time do 3 tagi same size suli itu muhan pak korchina. Ari itu kan bi sari he. Nikana he. Itu tuh subji lau ase de. Subji aru itu watermelon do itu alak jati ase. Itu jat alak ase de. Tai alak ase de. Jat alak ase. तो मैं अपनी हैंगे दिमापुर अनाला दिखाई दे से थैंक यू